balita sa sports. Sa kasika sa sports, Los Angeles Lakers nagpadayon ng winning streak o ba nakadaog batok Houston Rockets sa NBA. I-check na to sa katropang Jairo Viking. Nanguna si Luka Doncic og 40 puntos ug misunod si LeBron James og 30 puntos aron modaog sa Lakers ang Rockets sa score nga 124-116 kagahapon ug mapadayon ang ilang winning streak sa 7-2 sa NBA. Ikapulo na kini nga daog sa Lakers sa ilang 11-2 apil na ang ilang 100-92 nga daog batok gihapon sa Houston niadtong Lunes. Sa ulahing minuto gialiyop ni Doncic si James ug gisundan ang 3 aron masilyuhan ang kadaugan. Si Doncic nakahimo og napo ka assist ug siyam ka rebounds, hapit triple-double samtang si James 13 og 14 sa field ug nakaabot og 12,002 career rebounds. Sa Rockets nanguna si Alperen Sengun og 27 puntos ug napo ka assist samtang si Amen Thompson adunay 26 puntos ug 11 ka rebounds. Si Kevin Durant nakatapos og 18 puntos apan hinay ang sugod sa duwa. Napildi ang Houston sa ikatulong higayon sa ilang 4 ka duwa. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Jairo Viking, XFM News. Kasikas Express Balita.